तो एक होता है कि इलीगल आर्म्स और दूसरा होता है ये ड्रग्स। भारत सरकार ने कौन से कानून का भारत सरकार यूज करता है और उस कानून का उद्देश्य क्या है? ये एक्ट आया था 1985 में जी। কিন্তু বেশিরভাগ কেসগুলো যেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটা হলো খড়িবাড়ি যেহেতু বর্ডার এরিয়া, ওটা হচ্ছে আপনার বিহার বর্ডার পাওয়া যাচ্ছে, ওইদিকে নেপাল বর্ডার পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই খড়িবাড়ি থেকে ম্যাক্সিমাম নারকোটিক্সের উপর কেসগুলো আসছে। পাশাপাশি প্রধাননগর পিএস থেকেও আসছে বেশিরভাগ। लेने वाला अगर पकड़ा जाता है और बेचने वाला पकड़ा जाता है तो दोनों में आपका ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क रहता है? एज एन एडवोकेट आप किस हिसाब से डील करते हैं? थोड़ी टाइम में ज़्यादा रुपया कमाने के लिए वो ये ऐसा नहीं सोचता है कि इसमें फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाता है, दूसरा किसी का फैमिली। যদি ধরেন আপনারা 5টা বন্ধু আছে আর একটা বন্ধু এই জিনিসের মধ্যে পড়ে গেছে, তো ওটাকে লুকাবেন না। ডেফিনেটলি ওনাদের যে মা বাবা আছে ইনফরমেশন দিবে, যত তাড়াতাড়ি ইনফরমেশন দেওয়া হবে তো অত তাড়াতাড়ি আমরা ওটাকে বের করে নিয়ে আসতে পারবো।